ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 83ତମ ଭାଗ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম। ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କ ପଦାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବରାହ ରୂପୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଆନନ୍ଦ ଗନ୍ଧର୍ବପସରା ବୃନ୍ଦ ବିଧାତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଳେ ଦେଖିଣ ମନର ନିଶ୍ଚଳେ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ବ୍ରହ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକାର। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ବିବୁଧେ ତାର ଗୁଣ ଗାଇ। ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବେଦପତି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନେ ଦୃଢ଼ମତି। ଅନେକ ତପ ଯେଣୁ କଲୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଲଭିଲୁ। ନିଜ ସାଧନା ତପ ଫଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ। ଏମନ୍ତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଆଗେ ଭଣି। ସେ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ ମୁନି କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ହରିଚରିତ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ନାମ ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ। বিদুর উবাচ বইলে শোণ হে মৈত্রেয়া মোহর প্রতি তু সদয়া। সে স্বয়ংভুব মনোবংশ মো আগে কর হে প্রকাশ। সে স্বয়ংভুব মনুসূত উত্তান পাদ প্রিয় ব্রত। তার দুহিতানুপম যাহার দেবহূতি নাম। কদম তার নিজ পতি তার ভুবনে দেবহূতি। মৈত্রেয় উবাচ কদমেরাই বেদবর বইলে প্রজা সৃষ্টি কর। সমাধি যোগরে কর্দম সেবিলে পুরুষ উত্তম। তপ সমাধি ক্রিয়া যোগে নিশ্চল ভক্তি অনুরাগে। তার সমীপ
भगवान उवाच ଶୁଣ ହୋ ପ୍ରଜାପତି ସୁତ ମୁହିଁ ଜାଣିଲି ତୋର ଚିତ୍ତ ତୁ ଯେଣୁ ପୂଜି ମୋ ଚରଣ କଳ୍ପିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁର କାରଣ যে পূর্বে পদ্ম যোনি তনু সম্ভূত স্বয়ং ভুব মনু তাহার শত রূপা নারী রূপে কমলা নোহে সরি তার দুহিতা দেবহূতি রূপে সমান নোহে রতি সে কন্যা সমর্পিব তোতে যে বিধি বিধান কতে মনু দুহিতা তোর সঙ্গে নিরতে ভজু অনুরাগে ଶେଷ ହେଲା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 83ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର, ମଧୁଲିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।